Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How's your life? Nah, for this meeting we are going to discuss about asking for permission. Ini asking for permission ini adalah materi untuk speaking kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan pembelajaran ini in your daily routine gitu ya, in daily activities gitu ya. Asking for permission artinya meminta izin. Alright. So what are? Jadi kita mau drop down dulu nih some structures used when asking for permission. Jadi banyak banget ya structures yang digunakan di dalam asking for permission ini. Nah, di dalam pemateri ini, dalam pembelajaran ini memberikan practice situation. Jadi setiap structures yang digunakan itu teman-teman kasih tema gitu ya untuk coba-coba buat conversation gitu ya, menggunakan pola-pola atau structures yang sudah ajarkan ini. Structures yang pertama itu can I plus verb. Jadi can I go out tonight? Can I ketemu verb. Verbnya mana? Go. Can I go out tonight? And then 2. Can he have dinner with us? Can he have dinner with us? Verbnya mana? Have, gitu ya. So ini ada note di sini catatan. The use of can I do something is a very informal and considered encouraged by many. However, it is used in everyday informal speech and for that reason has been included. Jadi sebenarnya can I do something itu sebenarnya informal gitu ya. Dan biasanya cenderung ya tidak accepted gitu ya di kalangan formal, tetapi karena itu sudah biasa digunakan ya udahlah, it doesn't matter ya. Itu pola yang pertama. Terus practice situationnya ask somebody to go out on a weekday evening with friends. Teman-teman bisa buat bentuk percakapan menggunakan pola structure ini di can I plus verb yang temanya berkaitan ask somebody to go out on a weekday evening with friends, gitu ya. And then structures yang kedua, second structures is may I plus verb. May I, apa kata kerjanya? Examples. May I have another piece of pie? Boleh nggak saya minta satu potong pie lagi, gitu ya. Jadi may artinya di sini adalah boleh nggak, gitu ya. Boleh, tidak, gitu. May we go out with our friends tonight? Boleh nggak kita keluar dengan teman-teman malam ini, gitu ya. Catatan. Traditionally, the use of may I do something has been used for asking permissions. In modern society, this form has become a little more formal and is often replaced with other forms such as can I and could I. Many argue that a can I is incorrect because it refers to ability. However, this form is quite common in everyday situation. Nah, itu catatannya. Jadi kalau can I itu lebih kepada ability. Bisa nggak saya? Gitu ya. But asking or make sure the ability, your ability. Nah, may I ini terlalu formal. Makanya kalau misalnya in daily life diganti dengan can I and could I gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau selama dikomunikasikan, selama itu accepted and you are both of you understood what you are speaking about. Jadi nggak apa-apa lah ya. And then practice situationnya ask your boss to take a day or two off work. Jadi misalnya teman-teman adalah pekerja, worker yang punya bos, gimana nih kalau kita buat kalimat menggunakan may I gitu ya. Kita meminta bos kita untuk 1 hari off kerja atau 2 hari off kerja, kayak gimana ya. And then yang ketiga adalah could I please plus verb. Could I please go with Tom to the movie? Could we please go on trip this weekend? Jadi polanya tuh sebenarnya sama aja, cuman sengaja banyakin gini ya biar lebih banyak lah ya formulasi kalimat-kalimatnya kayak gitu. Tadi kan udah can I, tapi ini cuma ditambah plus please aja. Could I please? Nah, gitu. 4. Do you think I could ditambah verb. Do you think I
could use your cell phone. Do you think I could use your phone? Do you think I could use your bag? Banyak banget kan. Do you think I could borrow your car? Kamu pikir saya boleh nggak pinjam mobilnya? Gitu kan. Nah, jadi ini lebih polite lagi ya. Kalau udah ada could, would itu pasti lebih polite, artinya lebih sopan. Practice situation dari semua yang tadi, silahkan teman-teman buat. Have a conversation between a mother and a son who needs to go out and use the car. Jadi son ini, yang anaknya ini pengen keluar dan pinjem mobilnya. Gimana tuh kalimatnya itu ya? Buat satu aja ya, contoh aja. And then udah berapa tadi ya? 4, 5 kalau nggak salah yang ini ya. Would you mind if I, verb in past. Jadi verbnya ini harus dipastenkan di verb kedua kan. Jadi would you mind itu artinya kamu keberatan nggak gitu ya. Kamu keberatan nggak? Jadi misalnya ditanya orang would you mind, kamu jawabnya yes, berarti kamu keberatan. Jadi kalau misalnya ditanya would you mind, jawabannya kalau tidak keberatan ya jawabnya no gitu ya. Would you mind if I stayed a few more minutes? Kamu keberatan nggak kalau saya tunggu dulu beberapa menit? Kalau jawabannya keberatan ya jawabnya yes, yes gitu ya. Yes, I mind. Would you mind if I took a 5-minute break? Gitu. Kamu keberatan nggak kalau saya break 5 menit? Gitu. Terus selanjutnya, do you mind if I, sama aja tetapi diganti dengan auxiliary verb, yaitu depannya menjadi do ya. Terus simple present, kata kerja satu. Do you mind if she stays? Yang kedua, do you mind if I go? Jadi kita bisa lihat yang si pakainya s, stay ditambah s, stays. I tetap kata kerja pertama tidak ditambahkan apapun menjadi go. Jadinya go gitu ya. Next, would you mind, my plus verb plus ing, your and object. Aduh, ini dibuat simple aja biar teman-teman gak bingung. Jadi tinggal ditambahkan apa sih objeknya selanjutnya. Contohnya tambahkan verb and object aja. Jadi contohnya, would you mind my using your cell phone? Would you mind? Aduh, salah ketik tuh ya. Artinya itu ketambahan I ya. Sorry, itu would you mind my playing your piano? Ya gitu. Itu I-nya salah. Terus practice situationnya, have a conversation between co-workers working for long hours in the same office. Buat satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah ini form 4 slides ya, 4 slide lagi, 4 slides to go. Would it be possible for me plus infinitive. Nah ingat ya, kalau infinitive itu dia harus apa? To verb 1. Ingat ya, yang namanya infinitive itu harus to verb 1. Misalnya apa? To go, to buy, to swim, to jump gitu ya. Jadi to plus verb 1. Would it be possible for me to use your computer for a few minutes? Would it be possible for to study in this room? Possible nggak kalau kita belajar di ruangan ini, kayak gitulah ya. So the practice situationnya, have a conversation between a new employee and the co-workers. Oke, buat conversation yang kayak gitu. Contoh aja, ini cuman pengayaan ya. Kalau namanya pengayaan itu is not belong the assignment, but you have to do it to enhance your ability. Ya, itu bukan assignment tapi dikerjakan untuk meningkatkan kemampuannya kawan-kawan. Mudah banget, cuma satu ya, sambil ngemil lah ngerjainnya ya. And then yang udah dikit lagi, ini adalah giving permission ya, giving permission. Aduh salah ketik, itu ada i-nya double. If you would like to say yes to someone who asks permission, you can give permission using these phrases. The first one is sure. Second, no problem. And 3, go right ahead. And then feel free, infinitive, jadi harus ada to. Feel free to eat, feel free to sleep, feel free to take a bath, for example like that.
Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau kasihkan permission dan itu adalah jawabannya yes, bisa pakai sure, no problem, of course, go right ahead. Banyak banget, it's pleasure, banyak ya. Jadi teman-teman bisa cek aja. Males mau ngetik-ngetik lagi ya. And then ini adalah reviewing. Ya, kita mau nge-reviews, menolak kalau kita nggak ngizinin gitu ya. Gimana nolaknya nih? Misalnya, I'm afraid, I prefer. Saya takut, sebenarnya saya lebih suka. Prefer itu lebih suka, ya. If you didn't apa, atau if you don't. Kedua, sorry, but I'd rather you not to do that. Sorry, maaf nih, tapi kayaknya saya lebih suka kalau kamu nggak kayak gitu, ya. I'd rather itu dari rather. Unfortunately, I need to say no. Unfortunately, I need to say no. Unfortunately artinya sayangnya, ya, sayangnya. Yang terakhir, itu banyak banget, ini cuma contoh ya teman-teman ya. Yang terakhir, I'm afraid that's not possible. Aduh, saya takut nih atau saya khawatir kalau itu tidak memungkinkan, gitu ya. Ya tadi tuh yang ditanya, possible nggak untuk belajar di sini? Will it possible for study here? Oh, I'm afraid that's not possible, gitu ya. Nah, teman-teman, kakak dan abang, saying no is never fun, but sometimes it's necessary. It's common to offer a different solution to try to help put even if you can give permission. Jadi sebenarnya mengatakan tidak itu sebenarnya kurang menyenangkan, apalagi kalau di budaya Indonesia. Tahu lah ya, nggak usah dijelasin. Kesannya frontal atau ya kesannya frontal aja gitu ya. Tetapi di dalam bahasa gitu ya, di dalam bahasa kita bisa mereplace kata-kata no secara langsung itu menggunakan kata-kata yang tadi. Misalnya bilang gini, malam ini pergi nonton yuk, misal temannya ngajak kan, nonton ya, sebenarnya saya suka sih gitu. Sebenarnya I'd love to, but saya suka sih, tapi saya udah janji sama mama, but I have any appointment with my mother, for example like that. Tapi kadang-kadang in special occasion you harus benar-benar katakan tegas gitu ya. Misalnya kadang-kadang dibutuhkan juga kalimat no ini, kata-kata no ini gitu ya. Dan untuk misalnya membantu temennya tetap dapat apa ya, second chance kayak gitu, kita bisa menawarkan different solution. Misalnya menawarkan solusi yang berbeda gitu ya. Boleh nggak saya pinjam mobilnya, misalnya gitu ya. Mami, can I borrow your car, mami? Terus maminya bilang, aduh kayaknya enggak deh. Oh, I think sounds bad, misalnya gitu kan? Kayaknya enggak deh. But you can borrow my bike, misalnya gitu, pinjemin sepeda, gitu kan? Ada solution, kayak gitulah ya. Alright. We reached the end of the class. Thank you very much for having me today. Don't know what is that. Don't forget to watch this video from the beginning until the end, because ini buatnya juga butuh usaha ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai disia-siakan usaha ini gitu ya. Tolong dilihat videonya, ditonton, dan jangan lupa kasih komentar sesuai dengan practice situation yang sudah diberikan tadi. Udah ada beberapa practice situation, memang udah ada kasih logo-logonya di setiap PowerPoint-nya ya. Jadi langsung dikasih aja di komen. Alright, thank you very much for having me. Good morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.